यूट्यूब ओडिया हाउ चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आसतु देखा गोटे एमपी गोटे गछ अच्छी माने से गछर ना आपण कमेंट कहे है फुल फुटी बहुत माने आकर्षित अच्छी से गछ पूरा ब्यूटीफुल। आसन जीवा से गछटा देखा तापर जीवा माछ मार्केट माछ आनिबा। आज हाउ हाउ करने मोर आज बहुत इच्छा आज माछ खाइबार अच्छी। आगे देखीदे गछटा है गछर ना कमेंट लिखिक जनइबे कौन आपण देखिपे जो फूल देखिपे केते सुंदर है फूल। वाओ ब्यूटीफुल। फूलर ना कहे गछर ना कहे है कमेंट लिखिक जनइबे। जहाँ जना पड़ी आपन सब मूर्ख बोधे पाठ पढ़ी ना देखुं भ्यू आसुचे मोबाइल किंतु हेले कमेंट कहीं कहूना कि केते सुंदर है। पूरा ब्यूटीफुल मस्त है पूरा। अच्छा देखी दवा माछ जो अच्छी भूल पिला दे से पछत दो गोला काटियो नहीं मोर तो खाली हाउ 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 हाउ। गाइस कहलो देखी ए माछर ना कौन पूरा जियंता माछ माछर ना कौन कहलो यार केजी 300 टंका है प्राइस 300 टंका। माछर ना कौन मत कमेंट लिखिक जनइबे। जहाँ जना पड़ुची आपण मैंने पाठ पढ़ी ना बोधे प्राय मैंने कमेंट करूना कौन कमेंट तो लिखिक तो जन पारे। माछर ना कौन तुरंत है तुरंत लिखिक जना नने जी देखुचनी मु जहाँ चिंता कर सब मूर्ख गुड़ाक मैंने कमेंट जो मैंने करूना मैंने कौन खाली वीडियोटा देखीदेने है ल की लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर के प्लीज करंतु। माछर वेट 800 ग्राम है। कैमरार बहुत छोट टे देखा है पाखु ना तो बड़ देखा जना पड़ू जी 400 ग्राम खंडे हम जना पड़ो पूरा छोट जना पड़ो पूरा जियंता माछ फ्रेश माछ। माछर ना जल्दी जल्दी कमेंट कहतु किल मोर तो खाली हाउ 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 हाउ। आपण देखी पारे माछ पीस सबू केड़े 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 हेची किछि तो जानी न खाली तो हाँ 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 हाँ। आपण एबे देखि पारे तेल गरम हो गलानी एबे आमे माछ छाड़ीबा। केड़े 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 छोट 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 आज तो खाली मु हाउ 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 करी खाइबी हाउ 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 हाउ। मुई सब जो डायलेक्ट सब कहूँ आपण मानू खराब लगुच कि जदि भी खराब लगु थाए टिके खराब भावे है बेसी खराब भावे। आपण देखी पारे माछ है फ्राए हो फ्राए हो सारापर मु कमेंट रे मु
ଫଟୋ ଉଠେଇ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ହେଲା, ଆପଣ ଖାଇନେବେ। ଓକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଯୁଗ ସମସ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିନି ପ୍ରାୟ ପିଲା ବୋଧେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ଭଲ କହିବେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଭଲ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଭଲ କହିଲେ ମୋର ଭିଉ କମ୍ ଆସୁଛି, କିଛି ବି ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ହିସାବରେ କହିବାର ଅଛି ହେଲା। ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଯାହା ବି ସବୁ ହାଉଁ ହାଉଁ କରୁଛି କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ମୋର ତ ଖାଲି ହାଉଁ 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 ହାଉଁ। ଯେତିକି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର, ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ମୂର୍ଖ। ସେ ଗୋଟେ ମାନେ କମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଗୋଟେ ଜଣେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି, କଷ୍ଟର ଫଳ ମୋର ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋର ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଦୟା କରିକି। ହାଉ 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 କିଲ ଆଜି ମତେ ମିଳିଗଲା ମୋ ମନ ମଇନା, ଛାଡ଼ିବିନି ତମକୁ ଆଜି, ହାଉ ହାଉ କରିବି ଲକିଲ। 17 ବୟସ ଝିଅଟିଏ ମତେ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରେମ ପତ୍ର, ଆଜି ଯାଏ ବସି ଭାବୁଛି ମୁହିଁ କି ଲେଖି ଲେଖିବି ଉତ୍ତର। 17 ବୟସ ଝିଅଟିଏ ମତେ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରେମ ପତ୍ର, ଯିଏ ନୀଳ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି ଲ ହେଇଲ। ମାଛ ପୁରା ଲାଲ ଟକ୍ ଟକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ପୁରା ହାଉଁ ହାଉଁ କରିକି ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି। ପଖାଳ ଭାତ ମାଛ ଭଜା, ଖାଲି ତ ହାଉଁ 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 ହାଉଁ। ସୁନେଲି ସୁନେଲି ଖରା ତୋ ଦେହ ସାରା, କେବେ ଦିଶୁ ଗୋଲାପି ତୁ, କେବେ ଦିଶୁ ଗୋରା, ତୋ ଉଠରୁ ଝରି ପଡ଼େ ହସ ଚୁନା ଚୁନା, ତୋ ଆଖି ମୋ ଆଇନା, ତୋ ଆଖି ମୋ ଆଇନା। ଆପଣ ଆଉ ହେବେନି, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା ଆପଣ ଆଉ ହେବେନି। ମାଛ ଭାତ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ହେଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ଭାତ, ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଅଛି, ମାଛ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଛ। ମାଛଟା ଆଗେ ଖାଇକି ଦେଖିବା କିଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବା ଆପଣ ପାଟିରୁ ନାଳ ଗଡ଼ି ସାରିବେଣି, ପୁଛିଦେବେ ହେଲା। କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆଉ ପଠେଇବିନି। ମାଛ ଭାବୁଥିଲି ପଠେଇଦେମି ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଆଉ ପଠେଇବିନି। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ।